ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଯିବେ, ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବାକୁ ଇ-KYC ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଇ-KYC ରେ ସାମିଲ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହେଲା ଯାଏ ଇ-KYC ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। 1.5 ମାସରେ ଇ-KYC ଯାଞ୍ଚ ସରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାସନ କାର୍ଡର ଇ-KYC ସମୟରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ବନ୍ଦ ହେବନି। ନାଇଁ, ଆଧାର KYC ସରି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକଟିର ଇ-KYC ହେଇନାହିଁ, ଇ-KYC ମାନେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ-KYC ସରିଗଲାଣି। ଆହୁରି 1.5 କୋଟି ଲୋକ, 1.5 କୋଟି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୁଦାୟ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଇ-KYC ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ 1.5 କୋଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିବ, ମାସେ 1.5 ମାସ ଲାଗିପାରେ। ଏଗୁଡ଼ା ଇ-KYC ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେଟା ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଟିବୁ, ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦେବୁ। ତେବେ ଇ-KYC ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅନେକ ଘଟଣା। କେଉଁଠି ଇ-KYC ଲାଗି ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ, ତ କେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଭେଦଭାବ ରଖି ସଅଳ ସାରିବା ନାଳରେ ବିବାଦ ପଦାକୁ ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଯେମିତି ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନାସାରି ଓ ଜଲତାରା ପଞ୍ଚାୟତର 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ନେଟୱାର୍କ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଇ-KYC କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଭୋକ ଉପାସରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି 2ଟି ଘଟଣା। ହଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇ-KYCକୁ ସଅଳ ସାରିବାକୁ ରାତାରାତି ସାହି ସାହି ବୋଲି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିନ ତମାମ ଲୋକେ ଏଣେ ଇ-KYC ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାରତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାହିରେ ଇ-KYC କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରହିଛି କହି ଆଉ କେତେକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କି ବିବାଦ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନଜରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଫେରାର। ଆଉ କୋଟପଲା ଗାଁର 7% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଲାଗି ବାଧକ ସାଜିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ। ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ। ପୂର୍ବରୁ ରାସନ ଚାଉଳ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନିୟମ ପରେ ସେ ସୁବିଧା ମିଳୁନି। सरकार गाइडलाइन अनुजाई राशन कार्ड इ-KYC जो चलती है तो आम पंचायत रे कौन सी जगार नेटवर्क नहीं, तो आमर यही पेरेंडा ग्रामर पार्वती अंचल जोटी की नेटवर्क आसी तो सेठी जाइक लोक मैंने राशन कार्ड इ-KYC करुँच। तो सेठी कौन होना बेले बेले तो सर्वर डाउन होची, बेले बेले नेटवर्क कटि जाउची एमती। तो आमको जो नेटवर्क प्रॉपर नेटवर्क जगह को जीवा कहले गुणपुर जीवा पड़ो, तो एमती असुविधा होची। आम दिन मजूरी आणबू टंका 300 आणबू से औषध पत्र भल मंद कर चलू कौन करूँ। आपण मैंने जहाँ करेंगे करेंगे, आमर आ कि ना, आम 3 थर खाया देवु, गाधे देवु, टेकिक नबू, आमर आ कि ना। आम तो हाथ गोड़ आमर भी सब रोगा हो गला टेकी टेकी कर गोटे बोली पुआ जन्म होती बहुत खुशी थिलु। बर्तमान पाड़ी आसु देखला बेलू 28 वर्ष पुआ, बर्तमान भविष्य कौन हम पिला दिन पाड़ी पाड़ी 28 वर्ष कलुन, तार खाली भत्ता टे मिलूँ, ठीक समय भत्ता भी मिलूना, सरकार किसी सहयोगिता ना। समय सीमा कौन गरीबर अधिकार को वंचित करा जाय परिबनी, कौन गरीब की योग्य कटिबार प्रश्न उठुनी। विधानसभा एभली कथा देइछन सरकार। योग्य हिताधिकारी को सामिल नहीं पोर्टाल तो अनेक समय खोलुनी, अनेक हिताधिकारी हाथ आखि काम करुनथिबारु बायोमेट्रिक व्यवस्था व्यवस्थित होला बोली केमिति कुहाजिबो। हिताधिकारी भितर याकु भालेडी पड़गलानी बोली बहुबार दलमत निर्विशेष विधानसभा भी उद्वेग प्रकाश पाइलानी। बाचस्पति भी अव्यवस्था और राशन दुर्नीति को नहीं चिंता प्रकट कर फोन जरिया हो ग्रीवेंस जरिया हो जनसाधारण माने उद्वेग प्रकाश करिथांती राशन कार्ड रे। राशन कार्ड रो साइट टी खोलु नाही, नहले तांकर ना टी ऐड हो पारु नाही। तो यह एक मु तो कहबी वर्ष को 12 मास ए समस्या देखा जाउछि। तो मु आपनक माध्यम रे माननीय मंत्री को अनुरोध करबा पई चाहूछि, वर्ष को 12 मास राशन कार्ड रो साइट टी ओपन रखा जाऊ। जो माने बिलो पॉवर्टी लाइन तले अछंती सेमानकु चिन्हट करा जाय, एनक्वायरी करा जाय,
ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ସରକାର ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏ ଭାଲାଣି ପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନ କାଟିକି ଆହୁରି କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ତା ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି। वास्तविक से मृत लोक मानकर लिस्ट काटिबा लिस्ट ना काटिबा एटा बहुत जरूरी हो जाउची सारा ओडिशार प्रत्येक क्षेत्र रे समस्या। भूत हिताधिकारी को नहीं टेंशन बढ़लानी। अयोग्य प्रति प्रिया प्रीति और राजनीतिक दृष्टिकोण भूयोग्य हिताधिकारी निज हक रे भी वंचित। एसबू दूर कर ई-केवाईसी केमिति व्यवस्थित हेब ताहा सरकार लगी बड़ टास्क साजिछि। गुणपुर रवींद्रनाथ महापात्र, बेगुनियारू संजीव सेठी, भुवनेश्वर कैमरा पर्सन मानस प्रदीप नायक रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।